Karbiang long life kilang kaduga wera do anu phan sitami mili sami mirina khansit pi ahin tanang itu ma phan kardong kajur pon iglong lapen non nilong nang katrab dundo itu ma office bearer mate itu ma pedang kilong long dar alang itu pi ni itu ladak nang itu mang no kewang maki ajur ki diklui nang itu ka chong hong pon labang so kilik ka aphai pini da por phanya ke ba pon la pon bom lapen ang thek sitami klang pon bom lo lasi non anil lo chitim an kupuan si apai ke lakatang mala pen si India sit mate India ang bong kunana state si ke hai tang mala pen ilitum karbiang long alam sa minang litum apan ladak ni tum nang di pon po si karbiang long sa mi kupuan apai ke lakapen kumati kumada bang pusi ke paprang pon boma lakaduka winang litum ang ton pen ke chini pon japan non nili ri alang di pansi ni di apor pi pon lo atau apa lo Jadi profile kami itu channel kan iklan mono untuk pilih long dari pilih long rara tung ketong Hong Kong pada itu ketong Hong Kong bang so angke ini bangke tekong long po jadi pada waktu itu minggu ceparong nanti ketong Hong ada ani kalau sono kedua kira sono mi dulu kami beda apa namanya lakha bom si itu namanya itu kadang lah channel kami isi itu si watin yang bikin namanya itu kalau kami itu orang mau sama sih kami saya kalau kami langsung ke iklan bom lo tapi nong bangke itu di tanah kita asam nona dua kilo bangke order bangke atau bangke long photo bangke asam Kerala kami ini yang ke iklan lo kan Pondicherry kami dulu kan West Bengal yang ke iklan bom di langna bukan ke normal asam lo bangke kado kowe itu nang namote 126 mls itu kado kowe tanu peta 126 ang kan tundak ini bangke kalau mau kan kita misalnya kunci ini bangke sampai lah masuk lakha ni aikha pon ke long ipha ni ni lakha pon no no peda bata pen on profile di to do ko ni tunda da kamera ni ke kan no asi ni kan ana ko ang ko ko bangke non make rolling up ke bom di di ni make yang ali mo ke di pon bona da ke hai kami normal tu ke long ke long prokian ke BJP ke non di Janata Party atau naga mate lokasi ini mate cipai panggil asal so along na purutan te dihaya panggala dihaya di mana lo asal mangkang piao tangla politik tangla konstitusi longka di masih cipai ke Diren Chandra Beka dari cipai panggala atau ngadun tu kami dari lot jadi itu dari lot lo kami konstitusi kami itu saja Beka ada nama Minister apa undang minister dan non aku si bangsa seven di hari konstitusi ada bangsa muninta das tapi bangsa cipai pono dan di Himaji lo kami Dr. Vinod Pegu dan sisi Bargao pakai Jiban Gogoi dan Majuli lo pakai Bhuban Gam dan Johan pakai Hidendra Goswami dapat ke Kumtai 106 Kumtai konstitusi make Mrinal saya mesti bang Roxino bang ke bono non tu non se nelong bang ke bang ke tuan aja make asam make long Roxi bang ke BP masih cepat pemom karena long apel bang ke bodolen bang ke bodolen people phone Bodolen people from atau memang long cepat pun 47 Masbat konstitusi memang ke Ciran Buruh cepat pun no karena bukan ke multi counting pun mau 50% lah ke non counting pun mau dan apa asal lo jo memang nanti hai bang ke kampus lo nggak mati non dakar yang long kami ambil si beda apa kan kami nolani kan sam ani tidak pun kami sambil si lakap bom angker kelang bom rawan tu kami angker bom si la solong
tek long pon la teng ko te non BJP ling bom bom so tek long la la so ko ta bang na bi pin ben le tin ra la pha ke klang kon ni ke ni ko jing na ta aprang si la kar yang long puthak ni li pak la pia prang kidam tang surihini ba imboira isining kan asa eseni klik a report ni linang le tuma phana sa pachini pon ni ha halabang to hut la surihini rank ko si asam assembly klik a hut Bokajan constituency along the singili yang le tuma phana pon po halabang to ni kana ke Bokajan constituency along ke vote up high laki 1,57,690 la po ando la pen la song bong pen halabang so hut ke Dr. Numal Mumin alang lisi Bharatiya Janata Party asong along pen chepahai ponlo la pen alang li ke hai pona vote laki 60,727 an award si chepahai ponlo la pen adun thudolang Haurakhat constituency along total vote mate kaduk ave pangnu peten vote ke joka phai laki 1,89,616 la song bong pen halabang so Haurakhat constituency along Dorsing Rong Hang alang lisi Bharatiya Janata Party asong along pen chepahai ponlo la pen alang li halabang so inkana hut ke hai pon award a phai laki 57,927 an award a phai ben alang li chepahai ponlo la pen Dipu constituency along pen abangke kaduka total voters laki 1,82,139 do la so long pen Vidya Singh Ingleng si alang li tami Bharatiya Janata Party song long pen si chepahai ponlo la pen alang li ke hai pon award laki 77,032 an award pen si alang li chepahai ponlo la pen baithalang so constituency along pen halabang so hut ke amri la pen rong constituency abang ki thak pon ke lang posi baithalang so constituency pusla dak tang ponlo la si baithalang so constituency along pen si tami Upsingaron pen si Bharatiya Janata Party song pen dupai ponlo la pen haladak sitami alang li hai pona vote laki 89,715 a vote pen si hai ponlo la pen alang li long kachidan dun opposition party atum laki Agustin Inghi Indian National Congress pen chedan dun lo la pen alang li ke long dun a phai laki 36,278 pen si alang li rem dun det lo la pen Bikram Hanse All Party Hills Leaders Conference sitami alang li labang so song pen halabang so ningkan sitami kikalong sitami chedan no lo la pen alang li halabang so hut kilong do na award a phai leki 17,965 an award si long pon lo la pen do tholang half long along jong si langdam lo polote half long along pen sitami Nandita Garlosa Bharatiya Janata Party asong along pen se alang li hai pon la pen halabang so hut alang li ke hai pon award a phai leki 67,797 an award pen alang li chepahai ponlo pen alang li long opposition party along kachidan dun mate alang li phan kachidan dun asong laki Nirmal Langthasa Indian National Congress asong ben si alang li chedan dun lo la pen alang li halabang so hut ke long dun award phai laki 49,199 an award si alang li long pon la si halabang so aningkan sitami ilitum chini lo la pen theklong lo je BJP mate Bharatiya Janata Party asong atum si kilik aphai ke ongpon mate ke hai pon si hai pon thai ating lo la si non pining sitami MLA akilik komada tum si ke hai jima laki ilitum non kalakha bom lang apo sinang litum aphan thandang thelang karbiang long aputha ke sitami pinangan asam arlo bang ki nilitum long pon bom si pu long sadar pen staminang litum aphan peklang pon bom lo la pen non karbiang long aputha ka bang ki langdam lo poloti amri constituency pen le ilitum langdam lo na amri along ilitum kilong kontang laki non kilik pon bom laki Dr. Habetiron alang li Bharatiya Janata Party song pen si alang li thurdun lo mate chedan dun lo la pen alang li si non amad nit pon bom ason si ilitum thek pon lo la pen labang so dung ke All Party Hills Leaders Conference asong pen Bikram Hanse si alang li dun abang ki dun bom lo la pen independence pen sitami inu da candidate do sitami alang li abang ki non amad ki 922 an award si long pon chot lang la hello amri long pen bangke la pen puthot a constituency kapre ka bangke litum long sudar pen ang litum han pachini pon chulena so la lo da itu amri mamage Dr. Habeti lead bomb lo tapi piningan ning ka bangke non ro kili bangke itu
RJ Kimi mati project project RJ Kimi pinang ang kate kolong do tunda ruling caption dan position of the long only by the new face program kalang na abari no me do hai me pinang ang ke new face la sila ki claim ke dam kosoni ma no la ke claim that ang thai sin komati ki hai mala tum ki claim ke dam kosoni ma ma for ji ko ane kado ko gara to me ani me te kan se ani ke do bang fu tum an ni gara pan khaya pan Japon thegi, Langkon thegi, isum ke boy long kami aja pun thegi ko. Ani ke thi pena job si lang tum ado ke so babu. Dino, ti job no apor ten ke. Hai do. Ato ni thi ken net to di ti ten hai do ko ta tum le bi thegi da bi thegi ko lang ko ni ni ten si ke tam tang April. April 9 ani vote lo. Ti le long job no akan ti akan tek kelampo lang do polo no kena ade ma ke di do aso di no nasi ni non no to hon ye pala ma ke pomo lang ni bo ba do ma ke ma amri program kono ni no ma ke bo ka na long akin ten kira pa na me ni tha mo mo bo ka na to ni non to thot na to ma na tha mo ni bo ka na ma ke non ka do wa we 15 round non count pole no non ma ke kado ko bino ne 17 round mo bino 15 round count on chuji dog apor an lo 2 rounds dulan asala solo ni tung te kono ten ko tan te leading ma ke da me new face mo be to di tan lo age kimi de MLA lo mang kimi no da tum so do long ka da tum kom ka da ma to ma kom so long ya ti bom ya no Ate lang ni long na ke kado ko bino man ni long ke ten long long ten ko te 67,997 anang ni vote non mat la ka bom na 15 long no non ke ate lang ni man leading ma ke 17,001 an to votes bang alang non bit bom na kado ko be ka pe ko ma ni asi apu international congress long pe na lo to ni lang ni da ka da mo si congress ng ako si Jalo lang ni non matero mga 50,996 kana votes lang ni non mat long pon bono la khatan bono ate non lapu HSDF mate independent candidate aki nilang ata political party ga chega song kani aki rason si itu je kini rason lang ni mate la dilong pi bokalan LC long na ngala maka Raji long pi lang non mat vote long ke 1473 dan ke AAP dari Aam Aadmi Party along maname do along ke amen man ke lang amen man ke Renuka Timuki karo ko non mat apela kha ke long ke 1447 dan ke samra long pi dari IPP ko da do independent dari kelang ke independent lo la bang ke lo ke karo ko ke 1037 tami si man humi me bang ke boka jana lo bang ke nota mate la kado ka be penine tumang bom na me anin ke dobli anin in tam se det pulne ne anin none of the above anna tuma candidate da se bang ko candidate bang anin tam se det potong mata lo ne ko pi apotong nota ke jo ne tami la bang ke pinangan to ko boka jana lo bang la na me putra lo ko pre mo si pe la na sami boka jana lo pinangan nota ke jo vote ban ko asala bang vote mane candidate panin kan samse ni tu panan claim bi theke de ji khai ban claim bi theke de ji ko tong ke ma tha pe tong ala bang pho to mane ngwai bi de ko song lo la bang pho ma dan ali ko lo de no la bo asala bang ke ko do ko we bang ke nota ke jo lok si 1838 bang ke do ko lo yu bo ka jana lo ma ke ma pen ke nota jo bang mane si lang nam elo bote la ke vote ki phang no usi pu ma panahok do na son si dam de la ame akora ta tum arona bilang de la mane right san de la mane na jong pa si ko mane nutina candidate da kirwana candidate na ni samsi pute la ta so option na pi de ma si chong vai kroi lo la son la bang na tu ko na ko non ni na than mo si na lo tum han na ko klang mon tu ma ga non ma da ke ta dipu LC 110 dipu LC dipu LC data bang na tu hana ko klang pon non ma
Kadogo di fu LC lo manche Kadogo manche 17 round non ma 12 round 12 round non account panelo sida bangsa new face lo di soteram ki di fu LC la BDP party ka je alang no ma 20 round na Kadogo ni ko na manche 30,117 mali kon bona na ke total votes ke lo manche 63,909 Analami non so luang mo kan polo da tu non ka biang long pen ves ka biang long pen ที่ตาหายตัวมินิซอยลงบ้องเป็นอะไรการจับดูน้ำมัน non ki na tang ke dam tang au wi bang dulu non ki ni au wi bang non itu non pini ma itu adi ni se kono no so lu kan ni apa na ko si bang ke da itu ka biang long pen ves ka biang long ma itu pan asi ni pini na ke LC asia itu man karena ke apang-apang ke cerita ni long free konsensi itu man bijo ini memang itu long pro konsensi kalau long no posi si bangga harus sudah man reservation itu kok kasi BJP karena ini soteran pikirong mengenai 60,909 apa ke JRA PSLC ini orang bangga kado ko ke 30,732 apa ke SSDF Rajan Timur bangke 2,908 abut non malong ko mono kan mono akan ke lapu PAP mode Arm Army Party labang ta 1811 abut long ko mono akan lapu Independent Robinson Rocky kami 803 akan ke Rajan Timur IPP atau mangke 688 berarti kami itu manghula kami no dah 10 ni Pinang tungke nauta ke langdam elo pete bokajan long pen mo tipo along bangsi ong asap mari langdam lo bokajan lo mati nauta ke kai ong non itu kilong di pulau mati ong mucok boleh pulang ke Indonesia lagi non nali aku ni nali kamu aku kapret masih tidak kau gak dolan kapret dolan pasti kamu masih Turlo long sada tangti non hauraghat constituency along adata lili lang pono na ritin kapre constituency along kelang dama si hauraghat constituency along pen sitani lunsing teron ang lisi Bharatiya Janata Party song along pen lead pon bom lo mate alang lisi leading pon bom lo alang li non amad ke long pon award ki 78,873 an award long pon lo lapen adun thuke Indian National Congress pen karjabdul sanjiteron alang lisi la luntinteron along chedai du koi ason si topon lo si alang li non amat kilong laki 22,652 an vote si long pon lo lapen alang li Indian National Congress candidate penjong si BJP candidate penangdam lo polote BJP candidate along alang li vote up high ke komdun laki 56,221 an alang li nona mati komdun lang lapen adun su do thulang independence pen thurdun parkiri rong par alang li aduka we nona mat vote up high kalakhating pen ladak labang sodat along de klang pon laki 10,468 an si alang li long pon bong lang lapen ki do thulang angko independent pen rajen timong alang li adak sitami 1,482 an awards si alang li long pon bolo lapen Communist Party of India Marxist Leninist Liberation alang li sitami Rabi Kumar Phangcho alang li si haladak labang so songpen thudo no lapen alang li no namad award of ke long pon laki 1,080 award an si long pon bom lang lapen independent pen thot ki thurdun do thulang Rabindra Rongpi alang li sitami 790 award an si long pon bom lang lapen isi kamang udah alama bangki kaprek bokajan dipu LSC constituency pen lang dalo pulo angko jo ladak lang thulo Hauraghat constituency long none of the above la so long la nota pu adima long ki jok pona phai ladak sami pinangan ki klang bondo labang so nota long phai lapan ki klang pon rok laki non owi ki miatum non labang
election ลงเป็นโหวตกิจอกดุนจริงอะตุมปุลปุสนตากิดูก็เป็นปตให้มินิกิจอกเทคเทเป็นฮัลโหลกิเบเวกนังจีนยอมกะจีนี่เป็นปตองละปุสพาละอันกิเลรอกมาปุตามาทาดามิมิlalu la pen isi abang ki la ki do ana candidate rang bong pen sami ning kang sam ka we candidate apa ning ke dog di la puson ke do pen apa si mani abang ki piche na puson da do di la si la hai ka tu ka we apai pen lang dam elo politi none of the above how had consequence ong ke klang la ki 7184 an si klang pon lu la si lang dam lu politi isi mang humimi la pu an ke klang dam rock alama bang ki la si la puson jong si ilitum la none of the above along ta jong si jokpon bom bulot ilitum aphan khala election commission of india pen ilitum aphan ki pi a right sa bang ilitum utilize dun thek thedet ma pusi nili dung pen abang atha pon lo la pen isi bang lang dam lo bote none of the above along ki jok ta mi la ki a right sa ki de lo se tami ilitum hala candidate aphan ki tusvek nang dia right sa bang ilitum hala bang ke chongwai dun de mate ilitum a right sa bang ki utilize le det lo laloเราพูดในปุถุชนทุกคนรองข้าง LSC มันตัว11รองข้าง LSC คอนเซนทรีแล้วก็อาริโกตินทุกคนนี่กันกลางคนนี้ก็มาถึงทางตอนนี้นะsudah bangke ni tunggu tek lu polong tek kote non da bangke tin non non fotin non na tin non kon kon ta lo fotin non no ko asal mana ki long bangke kalau dah mau masuk sesi yang ada tu dia mau alang cuma makan lipon nomor atau tu lipon apa bangke 54,903 alang lipon nomor alang atau kalau normal apa ki long bangke 76,287 alang kau mana alang lipot normal long pon bomah. Ada ni kalau pu English Congress tu alang Indian Congress itu kita ini aku tentang pilihan kan kami seperti itu ni. So alang lepas ni Indian National Congress candidate aku sini alang ni macam normal tu kau lihat 21,381 aku sana alang tolong pun. Atau lalu Independent Wilson Serang alang ni 762 atau ke CIML atau nanti Protima MP alang ni 1091 atau nak kami nota kami do rongkang konstitusi lo kami 1106 anak alam nanti nota lo sudah dulu. Nah di mana itu kita tentang apa ni kecongkong mana lalu itu mah kerja apa atau nanti debt cari cari kerja apa atau kang baik ini no ini mana kerja kang no sila solo komasi haji malu kalau makan kita product mereka bantu kita lo kami tu lah jadi tinggal kami ni tu nak person si nak tu mana tu nak mereka apa makan tu full screen kami nak tu lah ni tu non tu cuci bong dengan tu nak tu nak red itu kami ni tu kita hamba report bang nanti mahal kami nak tu nang pon bom no nanti pada si bang halong bang itu tak kalau nanti masuk district itu nama itu beberapa di masuk district apa report kami itu cepat model na nah ini kan lakukan kita coro lolong sudah uthot non nili nang le mapan halong along a report mati adata sing dinang tu mapan pachini pon po halong along pen a report dak data long ke klang ateng mati ke paklang pontang ateng pulte hal dak 19 rounds an alang itu kalak hapon doji labang so 19 rounds anang bong pen ke 13 rounds an ke alang itu lak hapon lo laben la 13 rounds an kalak hatang ateng pen jong si ang amlu prote Rupali Langthasa Bharatiya Janata Party song pen ki turun candidate alang li leading pon bom lang pen alang li nonamat long pon vote up high lagi 53,247 an vote up high alang li nonamat long pon bom lo lapen aduntu Nandita Garlosa alang li ke Indian National Congress song pen se alang li nona di ho bang ki alang li ajab dun lo lapen alang li nonamat ke long pon lagi 18,870 ana vote si long pon lo la pen do thulang National People's Party po alang li ke
Daniel thasa alang li tami labang so nona dihu akki ka long arjab dun thulo lapen alang li nona mad award phai ke long pon ki 13,498 award si long pon bom long lapen puthot half long constituency along tami none of the above along tami pinangan atu vote kami kijok ponduk lasi 774 ana pai hadak tami long pon lo tami langdam et lo prote ilitum karbiang long pen abangki half long constituency long bangki nona mat nota long ke klang pon ki jum hek lang na pusi mili mat thapon lalo anpar ki non puthot ka update tang do thulong all over Assam along pen long kris ya bangki BJP atum si non high pon tang tum phan la report along pon tang lasi long kris non amat ke high pon dim laki Guwahati 35 Guwahati long pen ke high pon abang phu yen laki Deep Blue Ranjan Sama alang lisi high pon lo lapen do thulang tangla 48 ke mohed ilitum long sodar pen sami chini pon lo Pikan Chandra Deka lapen Jadirot 52 along pen ke high pon lagi Hajarika lapen Behali 71 constituency along pen high pon lagi Munindra Das Bapti alang lisi high pon lo lapen Dhemaji 87 along pen Dr. Anuj Pegu lapen CC Burn 79 along pen Jiban Boboy lapen Donai 80 along pen high pon lagi Bubon Pegu Marley 98 along pen high pon abang lagi Bhuban Gam lapen Jorhat 100 along pen non ke high pon abang lagi Indra Nath Goswami lapen Longkep Dim Pate Dergang 104 along ke high pon abang lagi Midul Kumar Datta alang lisi labang so di melong pen mate Dergang long pen cepat to lapen Kumtai 106 along pen ke high pon ke Mrinal Sakya pen si cepat high pon lo la long kristi abang ke asam kang long bang ke high tang di pon et lo nonang tum along report ke bang di do tu olang na sila ka ta ke bang bom report sa kami ni nang pan nang ke wan dia pan ni tum bol ipang tu pompo lalu kita itu non sama awam kamu kan ini kita ngomong karena nanti dia orang kami lagi aku kita memang accounting memang Kerala Pondicherry Tamil Nadu dan West Bengal itu Kerala kami tumlang kita ke ada bangke non masuk international class tu nasi kihai pun apa kihai lalu tu nama ke kita kalau Parti sama ke kado keluar kok dengan parti lagi International Congress masih bahaya pun lah Komunis Parti dari CPML in dari kapal bangke Indian Union Muslim Komunis Parti dari CPML 5 dan Kerala Congress KEC 6 dan Revolutionary Socialist Party RSP 3 dan nama aku Rastriya Janata Dal 1 dan Revolutionary Marxist Party of India RMPOI dan teman bilang supaya dengan sistem Kerala Congress Jacob PCJ dan Congress B1 jadi kalau kau memang pokok mengenal total ke 79 mangke dihai pun ada mangke pondok Kerala long sekarang aksi Pondicherry long kami Pondicherry long kami kalau kau 30 itu sama mangke Indian National Congress United Party Bharatiya Janata Party BJP dengan ini juga non amat counting program pada report kan katanya Ravindra Murita kata DMK yang kita dulu langsung sih kalau gue party kita mau ke kampung mana aku Tamil Nadu lo kami kalau ada PK dan nomor 105 dipakai pengelola dan DMK dan 55 DMK dan 47 Indian National Congress INC 4 dan DMK dan 4 counting from moment masa progres develop di ruling party party West Bengal 194 orang supaya
Bomna. Couple with 294 more friends, not about the compound transit, 292 of the compound bomb, compound talent, 204 more. As a couple of BPS, 194, but an ITC, 88, 19 bonus, 2, AUP, 2, the CPM, CPM, 101. Tapi manuman tanang ngali bangla tapi nantung kado ko betame dito na kabela channel nantung nakalang dun bomba masuk kita akan ko samkan ki ni result Nada. etika nantung kabang lato nakalang dari pasti dito nantung ang itu chokte dan itu semua di bawah itu oh itu Nada. lalu Tulo nang asa mangkangalong pen lang dam tulo plote kadukawe asa mangkangalong ke 126 asido la songbong pen nono ki klang tang laki ke hai tang laki BJP mate Bharatiya Janata Party atum si lead on lang
जिंदाबाद जिंदाबाद itu macam itu belum tapi ni bangke aru loh aru tarik klik itu pergi yang kan kunang kalau itu dak berot aturi aron pe di itu ke polisi aron doko pasti ni kan popen itu klik pasti dak itu asam assembly penalo itu kini berot bangka sampai itu dak itu an itu assembly ke kini asilo itu dak itu kalakhan ni lo masih lasu apa tak bani li itu ibang kali lo sampai umur thano deh kadang-kadang kita ni curo balo jadi sahai dete lagi lah tu mah jenis si hai posa kiri so jasa latu ni amri hawar ta amri sene 5 constituency lo hai latu mah kihon kensi latu mah hard work में से जाके hai po latu pot start lah hai kita sini tu hai के apa कुछ ni sar ke rak farman se complain ko sar ke bithang farman se tote lagi rak farman se ko bithang sakuri thane pe sar ke rak social society kan se farman se sar ke ko la support first जो से sar haide se lagi rak farman se lagi not lo so suri choro lo ke ado ko ka suri lo thanks everyone jeni hoya kuri se no अच्छा अलंगली साथ के encouragement के लाहे के साथ के लान की बावे के एक्सपीरियंस कली लो la so nikan la so first time lo sa la ke sa anam ke jurne pen and la pen CM sir ke hai and maybe suti lo api su bang ki su hai ke CM team tum jurne si ki ba lo hai sa mithang ki ba mithang jong ki kali la ke doctor mi disa ke la ke so doctor ra sang ke doctor la doctor ke lembom lo ama ke rak pharman si matha pen si sa la ki ba kan site nang ita son apor pirang at paduk ko kasi lapuson no nilitum ke la ke damtang non aditu election Dr. Habe Amri Alexi pen MLA candidate ake hai nilitum thanang ke toy homosti khok do nilitum kasi jak होमोस्टी अमेन पुई खाते Amri Chinthong Yaramla Socheng lapen rongkhang kamren aparta dole sila kadu kabe alangli ka chicha kateng ke alangli haiden mo pulotang te pachon ponrek po pusinili tum nimarli hen mohila atum tantame ning che thepon no MLA sarpha nang pachon pi ponrek po pusalam khani che thelo lapen kadu kabe ada do tantame akero pilo hmu sipo ada tatum tame alang khanta ching honte kachipadu god ekta ador kisita god alam khanchima thaten kachipidon te non hai pon bom lo an hai dik po pusinili tum ning che theklong lo lapen sar ka MLA sa kichak ateng an ke pechon ponrek po pusinili tum muhila mocha tum tanta nalitum rong arlu ke dama hot nalitum kopi pilo ke chak pon ke lapen alangli kopi sia ke mang ke thenai lo sar akimang ke thenai ke non rong arlo atok anu tobar kilele lang me kilele lakadu ka vetame hai lo pulotang te pachun pon po tobar kilele sutame pandai po kuse chicha kono la penon uruna doi kilong lelang atum reson card kilong lelang atum aphan sitame pelong pon er kuse sa hente chicha kono nili to khantame nang toy pe chakang non nili to tame chakang lo nalimen chetan to ikate nilimen na ke restaurant ke amri umpana arpu ga alpuni linon matave nila tumlong active members sa khandajing ho la pensa amithang madam amithang nilitum khanang sihang pensi nilitum alangli special team siang nilitum nilitum hanse semarlo
Hey!
Long
mancing sama lo itu